The Tripura Motha Party displayed a united front in the 17 Pekwar-Jala Janmejai Nagar constituency on Tuesday as candidate Gita Debarma held a series of high-profile public meetings in Kantamani village. The campaign saw senior party leadership hitting the ground to mobilize voters in the Madhya Ganyamara VC area. The meeting at Kantamani village was not just a local gathering but a significant political statement featuring a lineup of influential indigenous leaders including MLA Manav Debarma, former Minister Mayor Kumar Jamatia, former TTADC Executive Member Ramani Debarma and Naisamari. Bijil kaya ke jo unnotenya ahi baro para bhaisi koyo ona kle sidem sabayo congress koyo কিন্তু ওই বড় কক্স সামনে নির্বাচন উত্তর মারি নাই নরে সাইনে না রাজ্য ডেভেলপমেন্ট হানখাই নিজে হা ডেভেলপমেন্ট হানখাই কংগ্রেস খাই বঙ্গিয়া বিজেপি খাই চুমাইয়া সিদম খাই মাইয়া जों आंचल दल खाया नांगौ आंचल दल हाय जों त्रिपुरा मथा जों फालिसा इतिहास नायनो थाखाय बखरो जों ता मानखा दिनै पुइला जों आंचल दल थांखाय यूजेस त्रिपुरा अवादा दिगो समिति आंचल दल खायो 17 বছর आंदोलन खायो यूजेस राव जों ता उपहार खायगा Tumutang dikha district council. So, tau district council manka. Tripura tribal area autonomous district council. Samantarai cingman, blai tijes tarai cingman. Awan bagai, jemput person kai nanggo. Bijburu sao Congress sao. Sing dabi dasamana hangkai. So national party kotor kai nanghuni samane. Aba bul. जों ताव नरो बुधबाय दं जों तांलाय प्राय 40 বছর काखा 1985 सालाव जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानो 18 বছর फाइट खालायखा जेलाव हाबखा जजाखा बुजाखा बनिपर जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानखा जोंनि गोबां माने गाहाम गाहाम थै थांबायखा नरेन्द्र जमातिया सामत्रन त्रिपुरा द्राकुमारि आंसराव तांखा थांता हरि हरना देबरमा बरनि कलम तैबाय बरनि जबाबाय जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानखा सिगम दक्तनो कुन रिया कांग्रेस दक्तनो कुन रिया बीजेपी दक्तनो कुन रिया देखायसे बड़ा इम्पोर्टेंट जों जायगा सिना दरकार बीजेपी ने प्रश्न खायदे कांग्रेस ने प्रश्न खायदे जों ता मानबालाय दंमोन जागा गलागाति चरिलाम एग्जांपल आगे आबो जनरल सीट तमसि सिरबिल तो सीट तम मात्र 17 तम असेंबली 17टा आबनो टीएनबी सिलाइनि फानबाय ते 3टा सीट बारेखा तावतल 20टा असेंबली सीट माखा आबो सामान्य अबदान टीएनबी सिलाइनि फान बरं सावसुं नोतिया जों कुन दाबिदा सामाया ताबं सादि सिपेनफ्राय जों तामाखा बिजिमफ्राय जों तामाखा कुनुमय डेवलपमेंट उन्नति बांनाय न नों नायदो वेस्ट बेंगल आरो बीजेपी खाया डेवलपमेंट दं नों नायदो हैदराबाद तेलेंगाना आरो बीजेपी खाया उन्नति दं नों नायदो आंध्र प्रदेश कर्नाटका आरो कुनि बीजेपी करै सीपीएम करै कांग्रेस करै तामिलनाडु राव बहायके बरो उन्नति दं ताखौ आम बागै जों सिना दरकार ताव दिनै महाराज फाइजों आंचल दल जोंना दिनै अबसराव दिनै हरनाथ चौबन नरेन्द्र जमातिया सरक दिनै एडिसि गांथांगा ताब महाराज फाइजों जों गेटार टेबलान माननाय डाइरेक्ट फान्ड माननाय दिनै हाजो अधिकार माननाय जोंना हिमा दंनाय बोरै ताखौ बुखरो जों बहाबाय दरकार करै दिनै बमाग्रा साबुं थुन दं सामखाय दं दिनै बागै बतिनि तिब्रा फाइजाक सारा त्रिपुरा बुरै दं ताबो जों बनि आशीर्वाद बाय बमागारनि फान बाय जों डाइरेक्ट फान मोननाय दिनै हानि अधिकार मोननाय
ককবর রোমান্সকে মন নাই তিনি তমকে বিজেপি বুদ্ধি নাই যে বড় বিজেপি রক রোমান্সকে ককবর কাজ হবো ডাইরেক্ট ফান্ড কাজ হবো তিনি হানি অধিকার লেন অধিকার কাজ হবো আবার বুদ্ধি নাই প্রশ্ন ভাই দেখো মুখের বিজেপি নেতার প্রশ্ন ভাই দে রোমান্সকে কাজ হবো ডাইরেক্ট ফান্ড আবার কাজ হবো তিনি হানি অধিকার কাজ হবো ভাগে বুদ্ধি নাই মাসে মাসে রমই সবার প্রশ্ন খাই নাই তিনি গুমার রাখকে চিনো ডাইরেক্ট ফান্ড নাই হানি অধিকারী নাই রোমান্সকে নাই মান নাই পিয়া বাচন হাইনি ক্লাইকে जों माइया তিনি মানতাই সত্তরেছেন জবরদস্তি মানা নাই জোর বাই মানা নাই আন্দোলন মানা নাই প্রশাসনকে जों মানা নাই দেখো করো Addressing the gathering, Gita Debarma emphasized the demand and the need for a permanent constitutional solution for the indigenous people. Ani khadar tahunto bukusho sewa hase otra elaka tuni gune mani besek lama hanya ana kebang lama tusun mani omono lama hanya ro nai thang ni bedam ne sau lama hanya iko jagan bes hanya obo to sanctioning khado obo unnai hechi pia ba obo BJP ni MLA मंत्री नेता सावलिंगा चीनी खुद टिप्रामतनी MLA बिनि चाइटक मुंबई अब अंगनि तमो अंगनि फांनि तमो ताखुतो बकुसो काजे जों कुनो दुदान दिता खाइजाबि चीनी अस्तित्व रक्षानि बागे एकमात्र महाराजानो चीनी लामा जों लामा थुलुकनाय बिनि नायमाति तंखाय सिनिसे अतिप्रासार मुक्ति मानसिना हेसि बिनि मेन एजेंडा अंकाय टिप्रासानो मुक्ति रनानि जों संख्या गरिष्ठ থেকে লঙ্গিস্তমে কমন নাই তমন থেকে রক্ষা খাইনি চিনি হানি অধিকার করিমানো হানি অধিকার মান দনানি চিনি এডিসো রাং রি বি আলনি তমন ইয়াকাংনা বাগै जोंनो डाइरेक्ट फान्ड मान दनानि अंया खेबा चिनि कक बरो रोमान स्क्रिप्ट अबनो कक बरो रोमान स्क्रिप्ट छिरनानि बागै एप्रुवे नाहारनानि अबरो चिनि बगाग्रानि दाबि काजे जों ओ जागावनो मा तंनाय जेसेबानो बय साफायतो कक कबरी हबो उल्टा पुल्टा कक साफायतो आको रुनो ग्राज जता खाइदि उल्टा बरनो सुंदि तिप्रासा बिरमान मान तफुरो तिप्रासा सातो पितो कुनि तफुरो नर बियां थांगि तंगै बरनो प्रश्न खाइदि हासि जों नेता चंगे रहो चिनि बागै कक साननि बागै चिनि बिया लंखा बिरमान नाखांखाय चिनि सेफ गार्ड ननि যে রক্ষা খাইনি বাকি जों नेता चंग्रहरो অথচ जों কোনো নেতা ন বিজেপি নি কোনো লিডার্স ন কোনো নেতা ন কোনো মন্ত্রী ন চিনি বাগै কক সামনে जों মুগিয়া আংলে মুগিয়া তাবসা পর্যন্ত শুধু তার মনকাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস নি সাওয়ে जों ঠকিনা নিছিমেছি আমি খাজানি তাকুতে বুকুছ নর বড়নি কোন বিন্দু মাত্র বিশেষ থাকনে শুধুমাত্র বোমাগ্রানি কাটমানি মুক্তি মিয়া হরে বকার যা খাইছি गोबां बर' दखानै थाङो आब्रबो जों कामसाया आं साका खरकसा थांगांगाय 100 जना बलिनाय आमतेरनो चिंता ताखै महाराज नां साव बनासि खरसा खरनै चिनि बिसिङाव दङो गरे सत्र डिभिजन हाय दङो आमतेरनो ग्राज ताखैदि आते कासे कुबै कख गाबो এই 17 পেকুয়ার জেলা জন্ম জয়নগর ও জাগাও টিপ্রামো থাজে সেকেপন কপ্লাই নাই শুধু ওই জায়গা সিমিয়া সারা টিপ্রাও 28টা যে চুম্বাসলাই তংমানি জায়গা কম হুমানি ন 25টা সিট তো বই টিপ্রামো সরকার খাইনি থামি তঙ্গ শুধু সময়নি অপেক্ষা বস্কাং মাস 12 তারিখ মূর্ত নারগে দগ দাগ খাইয়ে আনার সমারে বড়দনাই বিজয় উৎসব খাইলাইনাই নর জায়গা নাই তন্দি মধ্য গলিয়া মারা পারাও বড় জায়গা বিজয় উৎসব খাইনাই জায়গা নাই তন্দি দো নাইলাইনে বলে জায়গা গায় চেঙ্গো যে তকবুক খুনা নাই কইদা মন্ত্রী মাসা বনাকে চেঙ্গা দিনা जों বিজয় উৎসব খাইনে বাগै যে তগর রাতা চাগলা যা আর তকবুক কান্ড নাই হেছি Reported by Biplav from Paikorzola, Chinikhara.